Yabang! Laban pa kami ha, round 2. Later. Akin na yan. Category. Ready. Eh, may category na bibigay eh. Category. Tao. Ano dun kay Pam? Tao. Wait, timer starts. Ano, timer starts now. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ano, international siya. Sa Pilipinas. Hindi sa Pilipinas. Ano na to, patay na o buhay? Teka tayo, artista. Hindi ko talaga alam yun. Nag-artista siya. Pwede. Artista. Patay na. Oo. Komedyante. Komedyante. Si Pugak. Si Bentong. Si Babalu. Pero malay mo, maulaan ni Komedyante to Raymond. komedyante. Oo, malamang. Malay mo. Sa kilala ni Raymond yan, malamang. 70s. Ilang oras na? Si 45 Chiquito. seconds. Chiquito. Sige pa, try mo na. Dolphy. Rene Requestas. Hindi talaga to, artista talaga to sigurado. Anong finals sinasabi Kulang sa mo? kategori, kulang sa kategori. Ano pa tayo? Tao. Arte, Kulang sa Kayo lalaki, ulit, babae. kayo ulit. Lalaki? Babae. 1 minute. Delia Atay-Atayan. Si Delia Flores, Bella Flores, Chichay. Lapit na. Lapit ka pa. Ilang minutes? Isugo pa. 1.8 Elizabeth Ramsey. Go. Lapit na. Pero 30 seconds. mapipin po yung category. Oo. Dancer to, Pero dancer. kilala. Kulang sa Kilala kategori. mo yan, kilala mo. Kategori. Dancer, artista. Singer. Pilita Corrales. Gold star. Bolstar. Pepsi Paloma. Santi Manuel. 15 seconds. Gold star yan! Gold star! 10, Gold star 9, yan! 8, 7, 6, 5, Bakit Diaz? 4, 3, 2, 1. John Estrada. Mantemi. Miss Tapia. Ay, kilala na sabi ko eh. Wala naman kilala ni Raymond eh. Kilala niya.